Hello! Kumusta kayo amin? Adak manen, baka nauma kayong diti rupak. Sapay la kumata na imbag kayo kinasalon at kablaawan da kayo man tinapintas nga aldaw yung amin no inyat ti kayo man nga ili ti lubong. Tatang aldaw isurok no kasanuak ag makeup no adda ti espesyal nga okasyon, no adda ti kasar, binyag, birthdays, anniversary, kakasta nga banag. Ti umuna nga ikit moisturizer and lip balm. Alam di moisturizer mo, tapos ipulagid mo di tarupam. Kin i-blend mo nga na saya at di tarupam kin dita ay titingad mo. So timang protect kin mang hydrate day takudel mo. Tan una nga dry. Next, nga ikit concealer. Dahil concealer, ito timang palawag day tarupam. Isu timang limeng dagita ay bag skin blemishes mo. Makaumot ILOCANO na ti blemishes. Basta isu timang limeng dagita kurara ni ti tarupam. Iwaras mo dita under eyes, tapos si T-zone. Mabalin mo gamitin ti brush or dagita ramay mo nga pang blend data concealer. I-blend mo nga na saya at haan nga agbuo-buo data concealer dita ayan ti babati matam. Okay, next nga ikit foundation. Ulitik manen, dapat usar nga foundation, nga ikit kapadpada na data kudil mo. Nung napudaw ka, syempre napudaw mo nga foundation ti i-apply mo. Nung nangisit ka nga padak, kit syempre ako nangisit mo nga foundation ti usarek. Haan nga, nung nangisit ka nga kahit mo papudawon, tas apply ka tinagpuraw nga foundation ay nakabubutin kaslakal baka bagadang kaslakal alya. Tapos, no sa balit ti kulay na dita rupam, hindi tatinggid mo, baka ibagada nga adakabkab mo, ay na. Tapos, nag-apply ka, dapat light lang, 1 layer lang, nga 3 kilo nga layers ti foundation nga ikabil mo kasi han nga makaangas dita skin mo. 1 layer is enough. Then, light powder under the eyes and T-zone, tamasil di concealer nga ikabil mo tang agkuti. Then, bronzer. Dapat ti bronzer 2 to 3 shades darker than your skin tone. Tapos, no i-apply mo, kasla 3. Ayan, timuging, sides of the cheeks, then jawline. 3, kasla agform ka ti 3. Takas lang ada ti sun-kissed glow data skin mo. Okay, next nga ikit kiday. Dapat i-brush mo data kiday mo before ka ag-apply ti eyebrow pencil. Ta makita data natural position data bubuk ti eyebrows mo. Tapos, dapat ti kulay na data eyebrows mo nga ikit mas light dita kulay ti buhok mo. So, tanu black data buhok mo, ti gamitin nga eyebrow pencil nga ikit brown or dark brown. Tahan unay nga natapang kin mas natural. Ngim tanu kahit mo ti look nga natapang, mabalin mo latta kanya-kanyang kiday. No kilo-kilo data kiday mo, mabalin ka agusar ti cotton buds. Mabalin mo ikatin mo digita bubuk mo di igid, linis ang abasit. Then mabalin mo pa nayunan ti eyebrow mascara, ta i-enhance na data kulay, hindi data shape ti kiday mo. Okay, eyeshadow, agala ka ti light color nga eyeshadow, data ti base color mo, nga ikabil mo dita kalub ti matam. Base color, dapat light color eyeshadow. I-blend mo nga na saya at ngimhan unay nga napuskol dapat.
agala ka tinalinis nga brush nga pang ikat dagita excess nga powder ay timatam. Okay, next na kulay nga dapat mas darker kundi ay muna nga inkabil mo. Dapat mas darker kundi base powder nga inkabil mo. Mabalin light brown, beige, or taupe. Tapos i-blend mo na sayaat with a brush. Cut right and left, blend right and left kasla windshield motion. Okay, the same na kulay, ikabil mo lang dyan yung lower eyelid mo. Tapos, blend mo with your upper eyelid in the lower eyelid. Blend, blend, blend is the key. Tapos, mabalin mo linisan with a clean brush. Next nga kulay, agala ka color nga the glitters na. Lakas tani, glitter na. I-apply mo dyan titing nga. Tapos dinalininis nga imam, isuti pang blend mo. Tanunin nga na puskul. Aramidin mat lang dita nga technique dita may isang matam. I-apply mo, dita tingat ti matam, tapos usaram di may isang nalinis nga ramay mo nga pang blend. Ti sumaruno nga eyeliner. Tigamit ko ngay black liquid eyeliner. Mabalin ka matla tago sarti pencil nga brown or black eyeliner. Ni mas prefer ko ti black eyeliner no adat special nga events. Ta mas precise di lines na. Then agala ka ti pencil eyeliner, then ikabil mo dito ay ti lower line mo. Tapos, mabalin mo i-smudge the brush. Next is blush. Agusar ka ti brush nga pang blend mo, dahil ta blush on mo sa apples of the cheeks. I-blend mo na saya at tahan uning nga napuskul. Then mascara. Agusar ka ti mascara nga waterproof. Tatano og sisinangit kayo di kasar. Awan ti hangkang agluwa ti nagngisit nga luwa. Then, alam di highlighter mo. Dito highlighter, kasla i-accentuate na or emphasize na dagita high points of your face. Like brow bone, cheekbones, nose, and then the baba. Then, alam day favorite mo nga lipstick, tapos i-apply mo dita bibig mo. Tapos, tanong kayat mo agmanmantika dita bibig mo, mabalin ka agkabil ti lip gloss. Taksla ka na nga tinagado nga lechon. Very shiny, shimmer, and splendid. O diba, nagmayat? Sumilap nga bibig. Ikabil mo di favorite mo nga earrings, ayusin di buok mo. Di ay, ready kan apan makikasar. Apan makipangantiletsyon nga nagado. Ngim, kita matahan ka ma-high blood. Ay na, kabubutong. Actually, hamo nga kailangan ti gumatang tinagingi na nga makeup. Ti importante, ngay kat dapat, among mga gamitin data makeup, kin dapat hiyang data skin mo, data kudil mo. Kin dapat confident ka, kin naragsak data pusum, kin data karurwam. Ay, danalipatak, setting spray, tama fix data makeup na ingkabil mo, ingana. Of course, with my pie from the Philippines. Tatanong agsala ka ti chatchakin balse, kit tumalab data makeup mo ingana bigat. Han nga mapuko dita makeup. Kin syempre, hamulip-lipatan nga agisupot ti igado iji kasaran. Sige garod innakon, agalwad kayo amin, agyaman na kindagiji nag-comment, kinag-like. Thank you mga ikit. Bye!